Wir haben uns heute erneut zusammengefunden zu einem weiteren Update aus der Palmblattbibliothek in Chennai von unserem Leser, dem Babu Sundaram, und natürlich basierend auf den Informationen von Rishi Agastya. Heute wird es ein bisschen anders laufen als sonst. Wir haben heute die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich hatte es ja schon angekündigt, auch bei den vorhergehenden Updates, dass wir sowas mal machen werden. Wir haben auch etliche Fragen zusammengestellt, die in den Kommentaren geschrieben worden sind, und die werden wir uns heute beantworten lassen. Babumanu, Vanakkam, and thank you for giving this chance to asking some questions to the Rishi. Thank you. Your prayer starts. ஆசீர்வாதம் எல்லா மக்களும் இன்புற்று வாழக்கூடிய நிலைமை இருக்கணும். எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல வழி வரணும். எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து உலக மக்கள் அத்தனை பேருமே இன்புற்று வாழணும்னு நினைச்சு அவங்களுக்கு வழியா பண்றோம். பல பிரச்சனைகள் வரப்போகுது. அது எல்லாத்தையும் எப்படி வழி நடத்திக்கிறதுன்றத அகசரினி சொல்ல போறேன். அவங்களும் கேள்வி கேட்கிறாங்க, அது இல்லாம நானும் அதை சொல்றேன் அப்படின்றத சொல்றேன். The initial the reading is starting with prayer and the blessings to all who are all sitting here, and also the people who are all surviving in the world. And the blessings are not only in the blessings and the present moment. The question and answer, this kind of session is going on, and maybe based on the question will give the answer for that. And that answers is useful for all the peoples, and not only for Asians, Europeans and other community people also, they will realize from this answer. Good things. Die Lesung beginnt natürlich heute auch mit dem Segen des Rishis Agastya, den uns der Palmblattleser heute vorgetragen hat. Und der Segen richtet sich jetzt nicht nur an uns, die wir hier an dieser Sitzung teilnehmen, sondern natürlich an alle Zuschauer, die das hier früher oder später mal sehen werden und zur Kenntnis erhalten. Die Fragen, die wir heute stellen, die sind natürlich, stellen nur einen kleinen Ausschnitt aus dem ganzen Spektrum dar, was sich darbietet, aber wir hoffen, dass es trotzdem für jeden, der sich das hier anschaut, erfolgreich oder hilfreich sein wird, diese Antworten dann zu hören, egal wo jetzt jemand herkommt, aus welcher Kultur oder welchem Kontinent, egal ob aus Asien oder aus Europa oder anderen Ländern oder Regionen dieser Welt. Wir hoffen, dass das hilfreich sein wird. Und ich würde mit den Fragen jetzt beginnen. So may I start with some questions. Die erste Frage ist natürlich ganz klar in Bezug auf die aktuelle Situation. Wir erleben große Unsicherheit. Es gibt Krieg in Europa. Und die Frage ist, wie wird das Ganze weitergehen? Wird es Verschiebung von Ländergrenzen geben? It's regarding to the situation, the war in the Eastern Europe, war maybe happen in other places of the world. So how it will going on regarding to this war situation? Will be there any issue regarding to the middle of Europe or regarding to changing of the borders of the country? So how it will going regarding to this war situation? But we can say it's not only in Europe, it's all over the world, because there are some of the big players, we can say the big powers, are involved here. Yes, we will go for this question. இப்போ வார் சுச்சுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அதாவது அதை ஒட்டி இருக்கிற நாடுகளுக்கோ இல்லை மிடில் யூரோப் அவங்களுக்கோ, இப்போ இவங்க இருக்கிற ஜெர்மனி, ஃப்ரான்ஸ், சுவிட்சர்லாந்து, இந்த மாதிரி ஆஸ்திரியா, அந்த மாதிரி கண்ட்ரிக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அதை தவிர உலக நாடுகளில் வேற எங்கேயாவது இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கா? என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னேன்? போர். ஆமாம்.
சொல்றாரு. என்னன்னா இந்த கண்ட்ரியோட இதுல வந்து பிரச்சனைகள் நடக்கும். பி ஐ அப்புறம் வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி, மொத்தம் 3 கண்ட்ரி சொல்றார். இந்த 3 கண்ட்ரிலும் வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள், இவன் கொடுக்குற இந்த போர்னால சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் உருவாத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு. போரா இல்ல, பிரஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இது மூலியம் பிரச்சனைகள் அதிகமாகும். அந்த நிலைமை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இருந்தாலும் இவன் வந்து உக்கிரத்தை அதிகமா எடுத்து போவான். போரோட வழி வந்து அதிகமான நிலையை தான் இவன் எடுத்துன்னு போறான். அந்த மாதிரி நிலைமை தான் ஏற்பட போகுது. ஆனா இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட்டு 4வது மாசம், நெக்ஸ்ட் இயர் 4வது மாசம் தான் கண்டிப்பா இது அடங்கிடும். இந்த 4வது மாசம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கான வழி வந்து அடங்கக்கூடிய நிலைமையை நம்ம பார்க்கலாம். அது இல்லாம 2வது 2 முஸ்லிம் கண்ட்ரில ரொம்ப பிரச்சனைகள் ஏற்படும். போர் ஆயத்தமான நிலைமைகள் அந்த முஸ்லிம்ஸ் கண்ட்ரில ஏற்படும். அதை தவிர்த்து ஒரு சின்ன கண்ட்ரியா இருக்கக்கூடிய இதுலயும் ஒரு போர் ஆயத்த நிலைமைகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அது மூலியமா பிரச்சனைகள் அதிகமாவதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்றத சொல்றார். ஜனவரி 27ஆம் தேதி இந்த ரஷ்யாவோட பிரச்சனை ஒண்ணு அதிகமான ஒரு நிலைமைக்கு ஏற்படுறத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா தான் இதெல்லாம் படிப்படியா இறங்கக்கூடிய நிலைகள் இருக்கு. அதான் சொல்றேன். Okay. The present war situation and effects and the effects from the war. In the Middle Europe, they will not face any issue. Borders and like Ukraine, maybe the border countries, they may face some issue. The migration problem and the food supply problem, transporting and other issues they may face, and financial and economical situation also they will face. And the reading mention and 3 letters, the E, I, U. These 3 letters we can take country name. The letter begins with country name or any major city. This particular area next years up to January 2007, and the countries may face some issues. They can face war situation, finance and economical problem, and transporting, and maybe the food supply problem, and power supply, energy supply problem they may face. That actually these problems go extreme up to next year January 27, and after that only the problem will be recovered slowly, and the maximum period recovery period will be April 2023. And the meantime, and the different news also in the world, the Islam countries, they actually make charge against one small country. We can consider the Middle East or border of the European side. The 2 countries, they will make some trouble into one small country. Maybe it's in the European Union also. Okay. Hinweise in Bezug auf die aktuelle Kriegssituation. Die Aussage ist eindeutig. Es wird also in keine kriegerischen Auseinandersetzungen in Mitteleuropa, also auch in der Dachregion Deutschland, Österreich und der Schweiz geben. Allerdings wurde gesagt, dass die angrenzenden oder an die Ukraine angrenzenden Länder wohl auch einige Probleme mit Kampfhandlungen in den Grenzgebieten haben werden. Also das wird in dem Fall Polen und möglicherweise auch Weißrussland und weitere Länder dort betreffen. In den Ländern sieht er solche Konflikte. Was uns allerdings betreffen wird, ist natürlich nach wie vor die Flüchtlingsthematik, die wirtschaftlichen Probleme, die aus den Sanktionen herrühren. Und da sieht er in den nächsten Monaten, konkret bis zum 27. Januar 2023, eine schwierige Situation, was Transport, was auch Versorgungs- und Lieferketten selbst im Bereich der Lebensmittelversorgung anbetrifft. Er sagte, Regionen, die mit den Buchstaben oder der Namen mit den Buchstaben I, E
und U beginnen, sind von diesen Problemen besonders betroffen, sagt, das wird also tatsächlich Lieferausfälle, Lieferkettenausfälle auch im Bereich der Dinge des täglichen Bedarfs und der Lebensmittel geben. Das ist also eine recht schwierige Situation in den kommenden Monaten bis Ende Januar, also konkret bis zum 27. Januar 2023, bevor sich die Situation wieder stabilisiert und ja, in einer, sag mal, Normalität, eine Rückkehr der Normalität sieht er im April 2023. Es gibt aber noch ein weiteres Problem, und zwar an den Außengrenzen der EU. Das kann im nahöstlichen Raum sich abspielen. Es werden auf jeden Fall islamische Länder involviert sein. Und da wird es Schwierigkeiten zwischen einem kleinen Land und zwei größeren islamischen Ländern geben, die auch zu militärischen Konflikten führen, was zu einer zusätzlichen Belastung auch im Bereich der Europäischen Union, ich würde hier von mehr als hinzufügen, möglicherweise durch Flüchtlinge oder wirtschaftliche Probleme führen wird. Also das sieht er ebenfalls, dass da in Region der islamischen Welt beziehungsweise im Mittleren Osten auch noch militärische Konflikte drohen. Er sagte, das kann sich auch auf bestimmte Länder in der EU auswirken. Thank you for this information. Wir kommen natürlich zu einer weiteren Frage, die damit zusammenhängt. Es wird ja sehr häufig hier vom Blackout gesprochen. It is regarding second question, regarding to this situation, what you explained already. There's a kind of we can say danger of blackout. That means a supply shortage even in the power supply, so that maybe will be kind of a blackout here in Germany or in Austria or Switzerland or other places in the European Union. Will be there a danger because of this? Will it happen? Maybe when, and how long will this problem will be there? Because even a government in the present moment is warning regarding to these blackouts. அதாவது உங்களுக்கு வந்து அந்த இது எனர்ஜி சப்ளை அப்புறம் வந்து ஃபுட் சப்ளை இதெல்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? ஏன்னா வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து அவங்களுக்கு வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து இதுவாக இருக்க சொல்லி பாதுகாப்பாக. ஸோ இது எதாவது ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அப்படி எதாவது வந்தால் எவ்வளோ நாள் இந்த பிரச்சனைகள் நீடிக்கும்? எப்போ தீர்வு வரும்? மைக் எடுத்துறேன். மைக்கு ஜனவரி 27ஆம் தேதி உள்ள சில பிரச்சனைகள் வந்து உருவாக்குறதுக்கான காரணங்கள் இருக்கு. அதுக்கான வழி இருக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறது நல்லது. அதே நேரத்துல அடுத்த வருஷம் 4ஆம் மாசம் தான் இந்த பிரச்சனை தீரும். சப்போஸ் அந்த கண்ட்ரில இருந்து அவங்க கொடுக்கலன்னா 1 வருஷத்துக்கு ப்ராப்ளத்தை நீடிப்பாங்க. 1 வருஷம் இவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வரும். அதனால மக்கள் வந்து உணவு வழியில கல்டிவேஷனை விட வேணாம். கல்டிவேஷன் வழி உணவை வந்து தயாரிச்சு வச்சுக்கிறது அவங்களுக்கு நல்லது. நல்ல பலன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். உணவு வழி வந்து நல்ல பாதுகாப்பான வழியா அவங்க செஞ்சுக்கிறது நல்லது. அப்படி செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த யூரோப்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. அதுதான் மெயின் சேஃப். மக்களோட வழி என்ன தேவையோ அதெல்லாம் அவங்க பண்ணி கொடுக்கறது நல்லது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஓகே. The present moment, the country wise they are facing some issues, and the energy supply problem and grocery supply transporting problem, and the present moment the farmers they are trying to do own protection in the country itself, nation itself, and that's a good idea. If there is any plan in this way, and the government also they will implement in this practice way, and the present issues will be clear January 2023 onwards. It has not fully recovered, and maybe we will get some information for recovery, and from January to April only the recovery period and the positive period we can say. And if the problem prolong or extend means
1 year they will not give proper supply, energy and grocery and transporting and all the problem European Union will face. And particularly in the middle of Europe, and they will face some issues in this power supply, that means energy supply, transporting and food supply. So the next 2 months at least they should carry a stocks in the food items. So that is mandatory for them. Okay. Es ist natürlich so, dass die Lage, was die Energieversorgung und auch die Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs anbetrifft, sich in den einzelnen Ländern der EU unterschiedlich darstellt. Das hängt natürlich mit den Voraussetzungen zusammen, ist sicherlich nachvollziehbar. Er sagte, dass speziell die Länder Mitteleuropas von diesen Problemen der Blackouts betroffen sein werden. So wie er das beschrieben hat, klingt es nach kontrollierten Abschaltungen, die dort durchgeführt werden, also dass Strom sozusagen rationiert wird, um durch die Wintermonate zu kommen. Das sieht er speziell für November bis Dezember diesen Jahres. Im Januar kommenden Jahres entspannt sich die Lage und bis April ist eine weitgehende Rückkehr zur Normalität möglich. Diese Rationierungen bzw. Engpässe in der Versorgung betreffen allerdings nicht nur den Energiesektor, sondern es wurden hier explizit Lieferketten angesprochen. Es wurde gesagt, dass es halt auch im Bereich der Landwirtschaft in Bezug auf Düngemittel zu Engpässen und Schwierigkeiten kommen wird, dass dort aber die Bauern entsprechende Lösungen finden werden. Also das wird sich nicht so auswirken, dass also jetzt die Schwierigkeiten, sagen wir mal, unüberbrückbar oder unüberblickbar werden würden. Allerdings sieht er auch das nächste Jahr noch, dass uns das begleiten wird, dass es Engpässe gibt, was die Versorgung anbetrifft. Das hängt auch damit zusammen, dass bestimmte Lieferketten nicht mehr komplett intakt sein werden. Also dass möglicherweise beim Transport, das wurde auch angesprochen, dass es beim Transportwesen Einschränkungen oder Beschränkungen geben wird, möglicherweise Fahrverbote in Bezug auf gesetzliche Themen oder um Energie zu sparen. Also es wurde geraten, für die nächsten Monate Reserven an Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs anzulegen, um Ausfälle zu überbrücken. Also wir können sagen, es wird örtlich, es wird lokal, es wird regional zu Einschränkungen kommen, ein Komplettausfall der Energie in der gesamten Europäischen Union. Also das ist nicht zu befürchten, aber wir werden auf jeden Fall mit Engpässen konfrontiert sein. Darauf sollte man gut vorbereitet sein. Die nächste Frage bezieht sich auf natürlich ein Thema, was damit zusammenhängt, Wasserversorgung und Wasserqualität, speziell hier in Deutschland. This is another question regarding to these supply shortages. In the present moment, there are already some shortages in supplies with chemicals for cleansing the water, so that you have a safe drinking water, or that you have, we can say that you clean the water in the right way. There are some issues in the present moment still going on in Germany. So regarding to the quality of the water and regarding to the quantity, we can say, of drinking water, will be there any issue, especially in Germany or in Austria, or will it be even we have some issues regarding to these chemicals? Will it be in a good way, or will be there anything what we have to care for in this issue? No. The shortage of chemicals that comes from Russia. Is from there is some kind of issues regarding to getting the right supplies because of the shortage of this what we getting from the gas, because the lines are already broken because they don't use it. So we have some kind in the chemical industries, we have some kind of shortage there. It is a serious one. So that's why they not have enough chemicals to clean the water the right way, to make it safe, we can say. That we will. அவங்களுக்கு வந்து குடி தண்ணீரை பொறுத்த வரைக்கும் அதை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு தேவையான அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் ஷார்ட்டேஜில் தான் இருக்குது, வரலை. அதெல்லாம் வருமா? ஒரு தரமான தண்ணி அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா, இல்லை அது ஏதாவது குறைபாடுகள் வந்துடும்?
கண்டிப்பா அடுத்த மாசம் சில ஸ்டேட்ல சில இடத்துல அவங்க வந்து தண்ணி இது இருக்குன்றத சொல்லதான் போறாங்க. அந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் எழும்போம். அதே நேரத்துல இவங்க வந்து முன்கூட்டியே இதை நம்பி இருக்க வேணாம், வேற ஒரு சோர்ஸை பார்த்து போறது நல்லது. வேற யாருன்னா வழி பண்ணானா வேற கண்ட்ரில வேற இடத்துல இருந்து வந்தா அது சோர்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது. அதுதான் அவங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஜனவரிக்கு அப்புறம் அவங்க கொடுத்தே ஆகணும். ஆனா நெக்ஸ்ட் இயர் ஏப்ரலுக்கு அப்புறமா வந்துடும். ஆனா ஜனவரிக்கு அப்புறம் அவங்க கொடுத்துதான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம வேற சோர்ஸ் பண்ணிக்கிறது, முன்கூட்டியே எச்சரிக்கையா பண்ணிக்கிறது நல்ல பலனை கொடுக்கும் அப்படின்றது சொல்றாரு. ஏன்னா சில ஸ்டேட்ல மக்கள் வந்து தண்ணி பிரச்சனையை உருவாக்குவாங்க, அது தேவையில்லாம இருக்கிறதுக்கு வழி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay. The present situation, the water problem, water purification, and the chemical shortage. And the next 1 month, maybe the country-wise, Germany and Austria, they may face some issue in the chemical shortage way, and some states, and they actually not getting proper water, maybe uncleaned water only they will use, and up to January this problem will go. After January, no issue, and maybe the chemical supplies will come normal way. Okay. In Bezug auf die Wasserqualität ist gesagt, dass also bis Januar 2023 damit zu rechnen ist, dass also Grenzwerte entweder deutlich heraufgesetzt werden bzw. aufgehoben werden, um überhaupt eine Trinkwasserversorgung in bestimmten Regionen sowohl Deutschlands als auch Österreichs zu gewährleisten. Das heißt also, es wird nicht immer genügend an Chemikalien zur Verfügung stehen, um Abwasser aufzubereiten, aber auch um Trinkwasser entsprechend sicher zu gestalten. Deswegen sollte man bis Januar eben entsprechende Hygienevorkehrungen bei der Verwendung von Wasser auf jeden Fall auch mit nutzen, nach dem besser vorsorgen, als dann Probleme in der Hinsicht bekommen, weil Wasserversorgung ist sehr, sehr wichtig. Wasser ist Leben. Und wenn also jetzt in einigen Regionen, also es ist nicht flächendeckend so, dass diese Probleme auftreten werden, aber in einigen Regionen ist es durchaus möglich. Meines Wissens sind in bestimmten Teilen Deutschlands diese Vorschriften bereits gelockert worden. Speziell dort sollte man eben sich entsprechend informieren und dann auch vorsorgen, also abkochen, beziehungsweise auch entsprechende Tabletten oder andere Mittel zur Reinigung des Wassers wie Filteranlagen verwenden. Das auf jeden Fall nutzen, um trinkbares Wasser, sicheres Wasser zu haben. Ab Januar, sagt er, würde sich das Problem lösen. Dann gibt es wieder genügend auch an Mitteln, um eine sichere Trinkwasserversorgung wiederherzustellen. Wie gesagt, das Problem jetzt die nächsten 3 Monate, das nächste Vierteljahr, dort achtsam sein. So, wir haben eine weitere Frage in dem Zusammenhang. Natürlich mit der ganzen Situation, wird es denn noch Bargeld geben, wird hier gefragt, oder wird es da auch in der Hinsicht die Möglichkeit geben, dass jetzt die Notsituation ausgenutzt wird, um halt eine Bargeldabschaffung durchzudrücken, wie es ja teilweise angedacht ist. It is regarding to the financial system, we can say, to the economical system of the European Union. In the present moment, we have the possibility to take cash from the banks, not in every place, but it is still there that you may use cash. Will be there a change in this, so that maybe the government or maybe the European Union try to avoid cash payment and only do this in a, we can say, in a digital way, or maybe by card or by bank way, so that there is we can say a total control will be there if you don't have any cash. So the question is, will be there cash money in future also, or will be they change the system? Yeah, that we will find out. Yes. இப்போ பணம் எடுக்கிறது போடுறது இது வந்து டிஜிட்டலாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா, இல்லை வந்து பணம் எடுத்து போடுறது பணம் பரிமாற்றம் வகையிலேயே இருக்குமா அப்படின்றத கேட்குறாங்க. சில இடத்துல அப்படி இல்லை, பட் அது ரொம்ப கொஞ்சம் சங்கடமாகவும் இருக்கு. மாற்றம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? பணம் எடுக்க முடியாது சில இடத்துல.
ஏன்னா எல்லா பணமும் படிச்சுன்னா பிரச்சனையாயிடும் சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் பணக்குது. அதனால சில இடத்துல இந்த குழப்பங்கள் வரும். இருந்தாலும் மக்கள் சில இடத்துல போராடுவாங்க. அது மூலியமா மக்களை ரிலீவ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. பிரச்சனை இல்லை. இருந்தாலும் இன்னும் 1.5 மாசத்துக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கதான் செய்யும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ பண்ணக்கூடிய அளவு நமக்கு வழி இருக்கு அப்படின்றத சொல்றேன். ஆனா பயப்பட ஆனா பின்னாடி ஃபியூச்சர்ல டிஜிட்டல் கரன்சி தான் மாறும் அப்படின்னு. Okay. The present the problem, finance and economic, and the financial way, and withdrawal and deposit and cash transaction problems. And the present moment, government side they holding the money because the more cash transaction is not advisable, and they are actually giving some training for us, and the training that for future. And maybe the future, the transaction, every transaction will be in the digital way only. That is actually they are trying to change our concentration like that, and maybe that our focus should be in this way. That is why they are holding the money in the bank itself. And the next 1.5 month time only this kind of problem is going. And then after 1.5 month time, no issue. The money flow will be free, and wherever you go, you can transact the money. And maybe the card using and digital currency using may reduce in next 1 year or 2 years time. And the later stages, digital currency only the government said they will promote. Jetzt geht es natürlich um das Thema Bargeld, was natürlich auch ein großes Freiheitsthema ist. Dort ist natürlich jetzt gesagt, dass man versucht, in der aktuellen Situation durch den Abbau von entsprechenden Kapazitäten bei Banken und auch durch entsprechende Angebote doch bargeldlos zu bezahlen, was in den letzten beiden Jahren für viele selbstverständlich geworden ist, dass man dort versucht, das Verhalten der Menschen entsprechend zu beeinflussen von Seiten der Regierung, aber auch von Seiten der Kreditinstitute, um natürlich den Geldfluss möglichst transparent für den Staat zu gestalten. Es soll also eine gewisse Konditionierung in Bezug auf bargeldloses Bezahlen erreicht werden. Das wird sich aber jetzt durch die aktuelle Situation ins Gegenteil verkehren. Also er sieht jetzt nicht digitales Zentralbankgeld für uns alle, sondern im Gegenteil in den nächsten Monaten und speziell in den nächsten 1,5 Jahren eine Zunahme der Bargeldgeschäfte einfach aus der aktuellen Situation heraus. Würde ich auch als sehr nachvollziehbar ansehen, denn wenn es darum geht, dass irgendwo regionale oder auch lokale Stromausfälle sind oder Abschaltungen vorgenommen werden, dann funktioniert natürlich die beste Karte nicht und auch das beste Digitalgeld ist dann nichts mehr wert, sondern dann zählt Bares ist Wahres, und deswegen wird es auch in den nächsten Jahren nach wie vor im Bereich der Europäischen Union Bargeldverkehr geben, insbesondere in den nächsten 1,5 Jahren sieht er also sogar eine Zunahme des Bargeldtransfers, und digitales Geld und natürlich Kartenzahlung wird es selbstverständlich auch geben, aber das wird das Bargeld nicht ersetzen. In dem Zusammenhang natürlich auch noch Fragen, speziell hier für Deutschland, aber auch Österreich, was jetzt Immobilien, Mieten und mögliche Enteignungen anbetrifft. Das würde ich jetzt auch in dem Zusammenhang nochmal mit auch der Flüchtlingsthematik hier stellen, diese Frage, weil es ja solche Prüfverfahren im süddeutschen Raum ja bereits geben soll. It is regarding a question even to the financial, we can say economical situation. In the present moment, there's a lot of rising of the prices, even regarding to the power and the gas supply. They will have a lot of hiking in the prices. Will be there also hiking in the prices for rent? So that means if you have rented a place, that they will develop this price also. And even if you own a place, will be there maybe from the government side any we can say extra fees or extra taxes that what you have to pay, or maybe in the present moment in parts of Germany they thinking about to taking some kind of plots or some kind of houses away from the owners and use this to
for housing refugees, because we have in the present moment a lot of refugee crisis regarding to the Ukraine, but also to other places from all over the world. People come to Europe, especially also to Germany, and there is a lot of shortage in the living room in houses and flats. So the question is how it will going on regarding to this in the future. Will be there any issue, maybe any restrictions, or will it be a better development in the upcoming years? That we will find it out, yes. வரக்கூடிய காலங்களில் ஜெர்மனியில் வீடு வாடகை உயர்தலோ, அப்புறம் வந்து இருக்கிற இடம் ஒன்றுக்கு மேலே 2 வீடு 3 வீடு வச்சுருந்தாக்க அதை வந்து வாங்கி இப்போ வந்து அகதிகளாக வராங்க இல்லையா, அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கறதோ அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இப்போ நடக்குது சில இடத்துல. அது ஜெர்மனி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அதே சமயத்தில் விலைவாசி ஏற்றம் அது வந்து அப்படியே ஏறிட்டே தான் போகுமா, ஏதாவது மாற்றம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? இப்போ வந்து வீடு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த டேக்ஸ் ஏதாவது ஃபீஸ் அந்த மாதிரி அதிகப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? இன்னும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் பிப்ரவரி மாசத்துல கொஞ்சம் ஏறதான் போகுது, வேற வழி இல்லை. அதே நேரத்துல இன்னொரு அந்த வீடுக்கு வந்து டாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, வேற வழி இல்லாம இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் அதுக்கு வழி பண்ணுவாங்க. மற்றபடி இருக்க வீடை வாங்கி இது பண்றது அந்த மாதிரியே பண்ண மாட்டாங்க. இருக்க வீடு வந்து டாக்ஸ் பண்ணுவாங்க. டாக்ஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்குன்றத சொல்றாங்க. ஓகே. And the present, the problem and the financial and economical problem, and the government side and the present moment they are planning to put extra tax for properties, and yes, that will be implemented in upcoming months, and the next year onwards the people may face this kind of problems. And the rental also, the present rent price will go high next year onwards, and the grocery prices, petrol prices, gas and other prices also will be increased next year January onwards. That will not stop. After the compromising in the war situation, then only the price will go reduce. That time, up to that time, the prices will rise. And the house for using the refugees, that will happen only limited period. And after this kind of problems, when it will be solved, and that time the property will go to the owner side only. No issue in that matter. Okay. Zum einen, was jetzt die Kosten für Immobilien bzw. auch Mieten anbetrifft, dort sieht er, dass natürlich diese geplanten Grundsteuererhöhungen entsprechende Auswirkungen auch auf die Kosten haben werden, sowohl für die Eigentümer als auch für Mieter sieht er in den nächsten Jahren steigende Kosten auf uns zukommen. Er sagt aber nicht nur dort, sondern eben auch was Energie, was Gaspreise anbetrifft, was die Dinge des täglichen Bedarfs und Lebensmittel anbetrifft, die Ereignisse, die wir momentan erleben, sagt er, die werden sich weiter fortsetzen. Das wird sich nicht umkehren, solange in Europa beziehungsweise in den angrenzenden Weltgegenden halt die kriegerischen Auseinandersetzungen andauern. Solange die Märkte entsprechend davon betroffen sind durch die Restriktionen, durch die Sanktionen, wird es diese Probleme geben. Also da ist es auch ganz klar, dass also ein knappes Angebot auf starke Nachfrage trifft, und dort werden auch die Regierungen das wohl so laufen lassen, dass man es eben versucht, über den Preis zu lösen. Also wir müssen uns auf eine erhebliche Teuerung auch im nächsten Jahr einstellen. Was jetzt Beschlagnahme von Immobilien anbetrifft, das wird nicht so sein, dass also jetzt Leute dort vor die Tür gesetzt werden, um sozusagen Platz für Flüchtlinge zu schaffen. Das wird bestimmte Immobilien betreffen, die also möglicherweise leer stehen beziehungsweise nicht eigengenutzt sind, sondern
wo es halt eben Bedarf gibt, aber dort wird es auch großzügige Entschädigungen geben. Also das wird auch nur für eine bestimmte Zeit, dass sie das also zeitlich limitiert auf einige wenige Monate bis ins nächste Jahr hinein, dass es solche Lösungen gibt und die werden auch nur regional sein. Also das ist keine Lösung, die jetzt für ganz Deutschland oder gar für den gesamten europäischen Raum vorgesehen ist. Und das wird dann auch im Verlauf des nächsten Jahres wird das wieder sich lösen. Dort werden die Eigentumsverhältnisse dann wieder an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgehen und lediglich Anstieg, einen starken Anstieg der Lebenshaltungskosten, so würde ich das übersetzen, den sieht er nach wie vor auch für das kommende Jahr. Jetzt in dem Zusammenhang natürlich auch, was oft gefragt wurde, wie sieht es mit der Pandemie aus? Gibt es nochmal irgendwelche Probleme in Bezug auf die Impfung oder Richtung der Maskenpflicht? Gibt es da irgendwelche Veränderungen? Das würde ich jetzt nochmal nachfragen wollen. Regarding to this pandemic situation of the last 2 years, a lot of people asking how it will going on. Will be there any mandatory vaccination for some, we can say some professional way? If you're working in the health care, especially, maybe is there any mandatory vaccination? In the present moment, there is in especially Germany and in Austria, there is such kind of a rule. But it will end should end at the end of this year. So will they extend it or will they just finish it? And regarding to the masking, will be there any masking in future also, or maybe when it will end, we can ask? That we will find out is. இப்போ பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஊசி போட்டே ஆகணுன்ற சந்தர்ப்பம் வருமா எல்லாருக்கும்? இந்த முகமூடி மாஸ்க் போட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை ஏற்படுமா? இதை நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த குறுகிய காலத்தில் இது முடிவுக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு இருக்கும். இது ஏதாவது தொடர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா, இல்லை முடிஞ்சிடும்? குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான். 2023 அக்டோபர் மாசத்துக்கு அப்புறமா முக்காவாசி குறைஞ்சிரும். ஒரு அங்கங்க எங்கேயோ 1-2 போய் நிற்குமே தவிர பெருசா இதுக்கோசரம் மேண்டேட்டரி இது வராது. இதுக்கோசரம் வழி பண்ணி போக வேண்டிய வேணாம். ஆனா லண்டன்லயோ இல்லைன்னா யூரோப் கண்ட்ரில ஒன்னு ஒரு புது வைரஸ் தோணுது. அதனால பெரிய பிரச்சனை இல்லை. அதை பத்தி சொல்லுவாங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க தவிர மற்றபடியான ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரான வைரஸா இருக்கும். ஆனா அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றேன். No. The present pandemic problem will be end in the upcoming month and year. And the present, the vaccination and the implementation is continue next year October. And next 12 months, government side they will continue and implement this kind of the thing mandatory system. And the particularly for this vaccine mandatory system is frontline worker. And if the person working in the hospital or direct contact with the more people or direct contact with the more travel, and this kind of people should put a vaccine. This is a mandatory because in the systematic details they actually provided for all, and the person who doing this kind of jobs they actually accept that vaccine. And it is a mandatory system is only continue next year October. Next 12 months only it will continue. After that no issue. And if they wants to put the vaccine means overall interested in the vaccine means they will get. Otherwise no issue. They actually not hold the person and without any information they will not put the vaccine, because they will give some details also. And vaccine is more important, but if a person interested in this vaccine means they can put no issue. The frontline workers they actually need that vaccine. And maybe next 2 or 3 months time or present days, present moment they invented any new variant. If there is any new variant means, and that will not make a pandemic issue. So that is actually giving some tips and knowledge about that variant, and the people try to follow the instruction. That is actually good enough for that.
Okay. Also die meisten Länder haben sich ja schon von diesem System, also der Impfung verabschiedet, dass das also verpflichtend ist für bestimmte Berufsgruppen. Das haben wir also speziell jetzt in Deutschland und Österreich meines Wissens. Also andere europäische Länder haben sich schon längst davon abgekehrt. Er sieht das also maximal in dem angesprochenen Zeitraum von 12 Monaten. Also er sagt, das kann auch schon eher, also Ende dieses Jahres auslaufen, aber maximal sieht er eben 12 Monate, dass es noch Verpflichtungen in Bezug auf Impfungen und Masken gibt, aber das wird sich nicht wirklich durchsetzen lassen, weil er sagt, dass die Pandemie, die geht zu Ende. Wir sind im endemischen Stadium. Da wird es auch keine neuen Varianten geben, die irgendwelche großen Probleme verursachen. Von Seiten der Regierung besteht natürlich ein vitales Interesse daran, diese Situation hier nach wie vor so aufrecht zu erhalten. Es wird also immer wieder Kampagnen geben und auch man wird versuchen, eine Verpflichtung dort durchzusetzen, aber wie gesagt, maximal für 12 Monate sieht er das, aber eher, dass es noch früher zu Ende gehen wird. Also jetzt wird es am Ende so sein, wer das möchte, wer eine solche Impfung möchte, der wird sie bekommen, so ähnlich wie bei der Grippeschutzimpfung das ist. Natürlich wird man Leuten, die viel unterwegs sind, die viel reisen, die viel Kundenkontakt haben, wird man natürlich nahelegen, sich impfen zu lassen. Da wird es immer wieder entsprechende Kampagnen geben, aber er sieht jetzt nicht, dass eine dauerhafte Verpflichtung für solche Themen da stattfinden würde oder dass es gar Zwangsimpfungen geben wird. Also das steht definitiv nicht an. Wir können also davon ausgehen, dass sich im nächsten Jahr dieses Thema, was uns die letzten beiden Jahre beschäftigt hat, dann ein für alle Mal auch im deutschsprachigen Raum geklärt haben wird. In dem Zusammenhang würde ich jetzt natürlich mal fragen, ob es entsprechende Veränderungen möglicherweise im gesellschaftlichen oder politischen System gibt, ob er da etwas sieht in Bezug auf die EU oder in Bezug auf einzelne Staaten, wie es dann halt so, sagen wir mal, von der gesellschaftlichen Entwicklung her für uns weitergehen wird. It is regarding more a general, more we can say, political question. Will be there any change regarding any government change, any system change here in the European Union, or especially in Germany or Austria, some other countries? Will be there any issue? Because we're facing a lot of problems, a lot of issues in the present moment. So will be there maybe any unrest or any political changes we can say? That we will find it what is. ஏதாவது பொலிட்டிக்கல், அதாவது அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஜெர்மனிலேயோ இல்லை ஆஸ்திரியாலேயோ இல்லை அதை சுற்றி இருக்கிற யூரோப் இதுலேயோ நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ அவங்க இனப்பிரியாத ஒரு தொல்லைகள் அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதில் ஏதாவது மாற்றம் வருமா? கண்டிப்பா இன்னொரு 1 வருஷத்துக்கு எந்த சேஞ்சஸோ எந்த இதுவும் கிடையாது. ஆஸ்திரியா மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு சேஞ்சஸ் ஒரு 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரலாம். ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடரோ யாராவது ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம். மற்றபடி இவங்க ஜெர்மனியோ வழியில யாருக்கும் சேஞ்சஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் and the next 1.5 years Germany will not face any political changes, and the mild system changes they will realize, and the present unrest position will be changed and the next year onwards, and from January to April, maybe the 3 months the government side they will give some information, and the information way, and the people will get free, and the unrest position will be changed. And Austria they may change. Austria they may face some issue, and in Austria the system change as well as political changes will happen in the next year. From January to April itself some changes in the Austria may face, and the political person and maybe change from one party to other party. This kind of migration also happen in the political way.
Okay. In Bezug auf die politische Änderung, vor allem im deutschsprachigen Raum, sieht er, dass es halt in Deutschland in den nächsten 1,5 Jahren zu relativ wenig Veränderungen geben wird. Allerdings wird die Regierung beziehungsweise auch die politische Klasse ab April nächsten Jahres mehr gezwungen sein, auf die Bedürfnisse der Menschen Rücksicht zu nehmen. Also man wird dort versuchen, ich würde das so übersetzen, eine Politik der Beruhigung der Massen durchzuführen, die zum Teil auch Erfolg haben wird. Denn er sieht, wie gesagt, zwar Veränderungen innerhalb des Systems, innerhalb der nächsten 1,5 Jahre, aber jetzt keinen kompletten Macht- oder Systemwechsel in Deutschland. Ganz anders in Österreich. Dort wird es im Verlauf des nächsten Jahres zu Veränderungen sowohl in der Regierung als auch bei den politischen Parteien kommen. Also da wird auch eine andere Partei die Macht übernehmen und dort werden diese Partei wird auch sehr viel Zulauf von anderen Seiten des politischen Spektrums haben. Also dort sieht man wirklich eine ernsthafte Veränderung im Bereich Österreich. In Deutschland eher weniger. Jetzt in dem Zusammenhang würde ich natürlich nochmal die Frage nach den Finanzen stellen, die uns alle bewegen. Wir haben gehört, das wird teurer, das Leben. Das haben wir jetzt alle schon auch in diesem Jahr gemerkt. Die Frage ist, wie sieht es aus mit den Weltwährungen? Was ist dort vielleicht zu beachten? Regarding to these changes in the government side and the political side, will be there any issue regarding to the economical situation, regarding to the currency value like euro and dollar and some other currencies? Is there any information how it will going on regarding to the currencies? That we will find it out is economical and financial பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது கரன்சி வேல்யூ மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? யூரோ, டாலர், அப்புறம் வேற ஏதாவது கரன்சி? நெக்ஸ்ட் இயர் 4 மாசத்துக்குள்ள இந்த டாலரோட இது வந்து ஏறிடும். இவங்களுக்கு வந்து குறையும். இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் குறையதான் செய்யும். இன்னும் 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறமா தான் படிப்படியா ஏறுமே தவிர இவங்களுக்கு வந்து குறையதான் போகுது. இப்ப அமெரிக்கன் டாலர் தான் கொஞ்சம் ஏறும். இன்னும் கொஞ்சம் ஏறதான் போகுது. அதுக்கப்புறம் தான் படிப்படியா இறங்கும். ஆனா இவங்க டாலர் மதிப்பு வந்து கொஞ்சம் குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay. The currency value and next year April onwards the US dollar will get good price and the same time the euro will get a little low price compared to present price and maybe little changes from April onwards and that will not stand longer period and it will come down again at the same price what was in the old price in the US dollar wise. Also April kommenden Jahres sieht er nochmal ein leichtes Hoch für den US-Dollar im Vergleich jetzt zum Euro, aber das wird nicht von langer Dauer sein. Also das Verhältnis, wie es vorher gewesen ist, stellt sich dann wieder her. Das heißt also, wir werden jetzt auch noch in dem nächsten Jahr, zumindest in den nächsten Monaten, jetzt keinen Zusammenbruch der Weltwährung erleben, aber wohl eine Volatilität, so wie wir sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon gesehen haben. Jetzt vielleicht nochmal eine Frage in Bezug auf die Gesundheit. Es gab ja ein Thema, dass 5G eine Rolle spielt und die Frage ist, wird es dort eine Veränderung geben? I think it was also mentioned in one of the updates that regarding to this 5G technology that there will be some major changes there because there will be in the present moment some side effects and some issues going on. So how it will go regarding to this technology? Will there any harm for the people in future or will it change this kind of technology also? அந்த 5G டெக்னாலஜினால ஏதாவது அவங்களுக்கு ஜனங்களுக்கு பாதிப்பு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை அதில் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துவாங்களா? அது இல்லாம அட்வான்ஸா இன்னும் டெக்னாலஜி வந்துடும். அதோட டெக்னாலஜி மாறக்கூடிய 2023 பெரிய டெக்னாலஜிஸ் வந்துடும். இந்த 5Gனால மக்களுக்கு சின்ன அந்த இது இருக்கதான் செய்யும். இருந்தாலும் பயப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை. இவங்க இன்னும் ஒரு புது டெக்னாலஜி உருவாக்கின்னு போயிடுவாங்க என்றதை சொல்றாங்க. Okay, the present 5G technology is making little harm to the people and that will not make any major issue in the health way.
and the minor issues they are facing, and maybe that sometimes the blood circulation problem when keeping with phone and seeing videos during that time, the blood circulation, the people may face a little slow in the hand. This kind of problem is going not only in the 5G, the 4G also the same problem. 5G little advanced, and maybe that create a very fast that kind of problem. And next year onwards, the year 2024 onwards, they will introduce a new technology that will not make any harm to the people. Also das ist jetzt offensichtlich auch schon bei den Herstellern angekommen, dass es da wohl einige gesundheitliche Probleme gibt. Und dort wird es ab nächsten Jahr Modifikationen an der Technik geben. Er hat gesagt, dass nicht nur die 5G, sondern beziehungsweise Vorgänger, auch die 4G-Technologie haben Auswirkungen auf das Nervensystem und auf den Blutkreislauf. Also wenn man zum Beispiel länger Videos mit dem Tablet oder dem Handy schaut, sagt er, dann sollte man das auch merken, also in den Händen oder im Blutkreislauf, dass es da Probleme gibt oder mit dem Herzen, dass man vielleicht auch eine gewisse Benommenheit oder Kopfschmerzen spürt. Also wenn sowas auftritt, dann auf jeden Fall eine Pause einlegen, weil das ist halt nicht auf die Dauer gesund. Aber das, wie gesagt, ist wohl bei den Herstellern inzwischen angekommen. Man spricht jetzt von Modifikationen ab nächsten Jahr, wo diese schädlichen Nebenwirkungen abgestellt werden sollen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber auf jeden Fall sieht das so aus, als ob diese Technologie nicht weiter in der Hinsicht verfolgt wird, sondern dass es dort gravierende Veränderungen zum Besseren geben wird. In dem Zusammenhang, jetzt haben wir so viele Sachen gehört, was passieren wird. Ich glaube, ich frage jetzt auch einfach nochmal, was wir selber alle machen können und ob es denn auch neben all diesen nicht gerade so tollen Neuigkeiten auch etwas Positives gibt, was uns in die Zukunft kind of questions, just to ask what may the people do by themselves to changing this situation for better, because nobody wants to have a war, nobody wants to have a shortage in the power supply, nobody wants to be hungry or wants to be angry with the neighbors and any doing fighting or quarrel like that. All the people, they want to live in peace and they want to have harmony and they want to have we can say a good life with the family. So the question is what we may do to change this situation. Maybe any advice from the this kind of curriculum. Yeah, we will find it out. அதாவது இப்போ இருக்கிற நடைமுறையில் வந்து யாருமே வந்து சண்டை சச்சரவு நல்ல குடும்பம் வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரத்துக்கு என்ன காரணம், எதனால வருது, இதெல்லாம் தீருமா? இது மக்களோட இது. மக்கள் வந்து அரசாங்கம் வந்து முதல்ல வந்து கவனத்தை விட்டுடுச்சு. மக்கள் வழியா போறது அப்படியே விட்டுட்டாங்க தவிர அதுக்கான ஃபியூச்சர் வரக்கூடியது யாருமே எதிர்பார்க்கல. ஆனா அதுதான் வழி. இதனால இது வந்து கர்மா. இதோட விதி பலன்ல தான் இப்ப நடந்துருக்கு. இன்னும் 2 இயர்ஸ்க்கு இந்த ப்ராப்ளங்கள் இருக்கும். 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா சரியாகும். 2024 தான் உலக இயக்கங்கள் வந்து நல்ல மாற்றங்கள் கிடைக்கும். அது இல்லாம நம்ம உணவு வழிகளை வந்து விடக்கூடாது. பயிர் தொழில் அந்த தொழிலை நல்லா காப்பாற்றி வழி பண்ணாங்கன்னா அந்த நாடுதான் செழிப்பா இருக்கும். ஸோ பயிர் தொழிலை விடாம எந்த ஒரு கண்ட்ரி வழி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நிறைய உணவுகள் ஸ்டாக் பண்றாங்களோ அந்த கண்ட்ரி நல்ல ஒரு வளமா வரக்கூடிய நாளா இருக்கும். அதனால புது டெக்னாலஜி புது வழின்னு டெவலப்மெண்ட் வந்து நிறைய வந்துடும். அந்த புது டெக்னாலஜிஸ்ல வழி வந்தாலும் நம்ம உணவையும் இந்த புது டெக்னாலஜிஸ் எடுத்துட்டு வர சொல்ல அந்த கண்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆகுறத நம்ம பார்க்கலாம். அது மூலியமா மக்கள் நலமா இருக்கிறத பார்ப்போம். 2024 இருந்து மக்களோட வழிகள் வந்து மாற்றத்தை நம்ம பார்க்கலாம். இருந்தாலும் ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ் வந்து குறையாது, இனிமேட்டு மாற்றங்கள் ஏறினே தான் இருக்கக்கூடிய நிலைமையா இருக்கு அப்படின்றது. The present position and reading says it is a karma for earth, and in the earth we are surviving, so we have to face in this karma. So we can say the time quality, and that will continue next 2 years. Year 2024 onwards, so no issue, everything will become free, and the two things will win in the world. One is cultivation, farming, and other one is technology, and both will get success and no issue. And but the farmer should not leave their work, and they try to continue their works, then only
the people realize good food. And the technology wise, they are introducing and inventing a lot of new things, and that is actually sometimes more helpful for the humans. Otherwise, sometimes it makes harmful also. So the two thing only it will grow. So one is farming and other one is technology, and every human, and they are thinking about good family, good earnings, and harmony in the family. And the present situation, as a human should take time, quality, and karma for the earth. And the present situation, some people they are using in the wrong direction. So in the world, and wherever you go, they maintaining peace. And the people in this situation they are using for acquiring and threatening purpose. And the present war situation also, it is actually like that. One country trying to acquire other country, invasion way. And this is actually not a good thing, and also it will not go longer period, and that will comes to end very soon. And we pray the God for war to be end. Okay. Zum einen, das waren jetzt ein paar sehr interessante Aussagen. Zum einen sollte man sich nicht beklagen über die Situation, die wir hier vorfinden, denn wenn wir einfach mal schauen, uns geht es immer noch besser als unseren Vorfahren, und das um vieles. Wir haben auch viel mehr Möglichkeiten, als die jemals hatten. Das sollten wir nie vergessen. Und dass wir hier sind in der jetzigen Situation, er hat das als Karma beschrieben. Ja, das haben wir uns, man könnte das auch etwas sagen wir, spirituell oder esoterisch ausdrücken, wir haben es uns so ausgesucht, in dieser Zeit jetzt hier zu leben und hier unsere Aufgaben wahrzunehmen. Das heißt also, wir sollten uns auf die Lösungen konzentrieren und nicht über den Lauf der Zeiten jammern, weil das ändert nichts. Er sieht, dass die aktuelle Situation sich innerhalb der nächsten beiden Jahre durchaus zum Positiven verändern wird, und zwar zwei Felder des gesellschaftlichen Lebens, sagt er, die werden besonders jetzt von dieser Krise, in der wir uns momentan befinden, profitieren. Die werden da gestärkt und auch verändert hervorgehen. Zum einen ist das die Landwirtschaft, also man wird über ganz andere Methoden der landwirtschaftlichen Arbeit nachdenken, ganz andere Möglichkeiten finden. Also reden wir ruhig mal, obwohl dieses Wort so überstrapaziert ist, von einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion, weil er sagt, es geht darum, gute Lebensmittel zu erzeugen und nicht einfach nur Massenqualität zu liefern. Und es wird jede Menge an neuen technologischen Entwicklungen geben, die uns das Leben auch viel leichter noch machen werden, weil daran wird auch gearbeitet. Und das ist der Hintergrund, auf den man sich konzentrieren sollte, also auf die Lösungen. Wenn ein Problem da ist, dann sollte man sich auf die Lösung konzentrieren und nicht das Problem beklagen. Er sagt, natürlich ist es so, dass einige Leute in der Welt, die sehr mächtig und sehr einflussreich sind, dass sie versuchen, diese Situation zu nutzen, um ihre Macht und ihren Einfluss noch weiter auszubauen. Aber das wird nicht gelingen, genauso wie auch der Krieg, den man momentan hier in Europa beklagt, in Kürze zu einem Ende kommen wird. Sagt er, sie bitten jeden Tag die Götter darum, dass das so passiert. Was wir jetzt tun können, ist natürlich ganz einfach. Wir sollten uns darum kümmern, dass bei uns in unserem Umfeld sich das zum Positiven wandelt, was wir uns in der Welt zu sehen wünschen. Das heißt also, wenn wir in der Welt Harmonie wünschen, dann sollten wir dafür sorgen, dass wir in der Familie Harmonie haben, dass wir mit den Leuten klarkommen, mit denen wir uns täglich umgeben, dass wir selber authentisch sind, dass wir unseren eigenen Weg gehen. Denn das, was sich in der Welt zeigt, im Großen, das ist ja nur der Spiegel dessen, was im Kleinen passiert. Und deswegen kann die Veränderung nur mit dem anfangen, den wir jeden Morgen im Spiegel sehen. Danke für diese Lesung. Thank you very much. That was, I think, very, very helpful for all of us. You see, it was very touching for me also. Jetzt vielleicht noch ein kleines Schlusswort für unsere Zuhörer. Ich denke, es war sehr hilfreich, das zu hören, auch mal Klartext zu hören, dass sich jetzt von selbst wenig wohl ändern wird, dass wir gefragt sind, diese Situation zu ändern. Und ich hatte es ja schon unter das letzte Update geschrieben. Ich bin sicher inzwischen, wir sind genug, wir sind viele, wir werden immer mehr, und wir werden diese Situation innerhalb der nächsten beiden Jahre zum Positiven wandeln, so wie es auch in den Bibliotheken beschrieben ist, so
wie ich es für viele, viele Gäste in den Lesungen schon übersetzen durfte. Abumanu, thank you very much for your work. Thank you very much for sharing all these informations. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.